रखना यहूदी भी और उसके अलावा याद रखना मसीही लोग भी अब नबी का बड़ा ऑनर करते हैं, और शैतान को पता है कि नबी का बड़ा ऑनर किया जाता है, तो इसलिए इस लेडी को जो जेजिबल के नाम से है, इसे इस रुतबे में खड़ा किया जाए और ये लोगों के बीच में ये प्रोफेसी करे। अजीजों, कुछ तजब नहीं कह कि शैतान भी प्रोफेसी करे, आज भी कर रहे हैं लोग, शैतानी लोग भी नबूवतें करते हैं, हैरान मत होइए। शैतान हीलिंग भी करता है, हैरान मत होइए। शैतान डिलीवरेंस भी करता है, हैरान मत होइए। शैतान और भी ऐसे काम कर सकता है, एक काम नहीं कर सकता, वो कभी जीसस को प्रीच नहीं करेगा, ये उससे हो ही नहीं सकता। हीलिंग कर सकता है, डिलीवरेंस कर सकता है, प्रोफेसी कर सकता है, बट मैंने कहा वो यीशु को प्रीच नहीं कर सकता। और यहां पर बाइबल ये कहती है अजीजों, ये औरत नबिया के लबादा ओढ़े बैठी है, जबकि अंदर से मैंने कहा वो शैतान के मकसद को अंजाम दे रही है। उसने पुराने एदनामा की एजिबल की तरह लोगों को यह तालीम दी। वो तालीम क्या है कि मसीही लोग हरामकारी कर सकते हैं, मसीही लोग ज़नाकारी कर सकते हैं, मसीही लोग एंजॉय कर सकते हैं। अब ये देखो कि शैतान जब उनसे बात कर रहा है तो उनको किस तरह से भरमा रहा है, उनको गुमराह कैसे कर रहा है। अजीजों, आज भी ऐसा ही होता है कि लोग जिनको इन चीजों की तलब होती है ना, वो इस सोच में होते हैं कि कोई एक वर्ष हमारी इन आदतों को दफा करने के लिए मिल जाए, कोई कानून, कोई बाइबल की एक वर्ष है जो हमें डिफेंड करे, हम उसके लिए दलील दे पाए कि जो मैं कर रहा हूं ना वो तो बाइबल के खिलाफ नहीं है। अब मैं आपको बताऊं, इस औरत ने, एजिबल ने, जब लोगों को हरामकारी और ज़नाकारी के लिए तालीम देनी शुरू की ना, तो एक चीज उसने उनको सिखाई। उसने कहा कि वो चीज जो तुम्हें सुकून देती है वो किस तरह से वो खुदा के खिलाफ हो सकती है। वो चीज जो तुम्हें इत्मीनान देती है, वो चीज जो तुम्हें आराम देती है, वो चीज जिससे तुम लुत्फ उठा सकते हो, वो कैसे खुदा के खिलाफ हो सकती है। उसने ऐसी मीठी बातें करके ना, अब जितने लोग इन चीजों को चाहते थे, इन चीजों की ख्वाहिश करते थे, उन्हें एक रैबर मिल गया जो उन्हें डिफेंड करे, उनकी लीड करे। आज भी ऐसा ही होता है अजीजों। अफसोस है कि लोग सच्चाइयों को दबाकर, लोग सदाकतों को दबाकर अजीजों अपनी ख्वाहिशातों को पूरा करने के लिए वो कोई ना कोई वर्स अजीजों अपने दफा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और याद रखना, यही शैतानी तालीम है कि वो बाइबल की वर्सेस को अपने ऊपर ओढ़ लें और बीच में सब शैतानी काम चलता रहे। अजीजों, उसने चर्च को यह तालीम देना शुरू की कि इन कामों में कोई गुनाह नहीं है। ये काम जो तुम कर रहे हो ना, नशा, बुत परस्ती, जनाकारी, जादूगरी, ये गुनाह नहीं है, तुम्हें गलत सिखाया जा रहा है। और याद रखना, जब लोगों को ये तालीम मिली ना तो लोगों ने इसको नाम दे दिया, ये तो बड़ी गहरी बातें हैं, ये तो बड़ी गहरी बातें हैं, ये तो बड़ा यूनिक मटेरियल है। एवं नशों के खिलाफ, बुत परस्ती के खिलाफ, जादूगरी, जनाकारी, हरामकारी के खिलाफ जो सुनते रहे वो सब एवं है। ये यूनिक टीचिंग है, ये गहरी बातें हैं। अजीजों, बाइबल ये कहती है उसने लोगों के अंदर झूठी दलीलबाजी शुरू की, लोगों को कायल किया, और जितने लोग उसकी पैरवी में आए वो लोग उसके मरीद बन गए और ये उनकी नबियां बन गई। सो उसने ईमानदारों की इस बात में हौसला अफजाई की, जितने चर्च के ईमानदार थे ना, मतलब अब याद रखना, उस चर्च में ना दो किस्म के लोग थे। एक वो जो उसकी टीचिंग को नहीं मानते थे, और दूसरे वो जो उसकी टीचिंग को मानते थे। जो मानते थे उनकी तादाद ज्यादा थी, तो जो नहीं मानते थे वो थोड़े लोग थे। और यहां पर मैं बताऊं, उसने सभी लोगों को, चाहे वो ईमानदार हैं, चाहे वो उसके ग्रोह के लोग हैं, उसने उनके सामने उनकी हौसला अफजाई की, ये बात की कि थवाथीरा की तजारती एसोसिएशन में शामिल हो जाएं। थवाथीरा के उस इलाके में जो एसोसिएशन थी, उसने कहा कि कलीसिया का फायदा है उसमें शामिल होने का।
اب ہوتا یہ تھا کہ ایسا کرنے کے لیے نا اس میں شمولیت اختیار کرنے کے لیے انہیں مخصوص تجارتی انجمنوں کے دیوی دیوتاؤں کی تعظیم کرنی ہوتی تھی، کیونکہ وہ سبھی غیر اقوام کے لوگ تھے، اور جب غیر اقوام کی ایسوسیشن میں آپ جاؤ گے، جوائن کرو گے، تو ان کے ریت رواج، ان کی رسمیں، ان کے دیوی دیوتا، ان کی تعظیم کرنا واجب تھا ان پر جو ان کی ایسوسیشن کو جوائن کرتے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ ان تقاریب میں شامل ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، اس نے کہا ان کے بتوں کی قربانیاں کھانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ پتہ ہے اس نے وہاں میل ملاپ کی بات کی، کہا کہ مسیحی جو تعلیم ہے نا وہ میل ملاپ کی بات کرتی ہے، وہ محبت کی بات کرتی ہے۔ اب یاد رکھنا، میل ملاپ کیا ایسا ہے؟ کیا مندروں میں جائیں، ہم گردواروں میں جائیں، ہم درباروں پر جائیں، زیارتوں پر جائیں، کیا میل ملاپ یہ ہے؟ کیا مجھے بتائیے محبت یہ ہے کہ ہم غیر اقوام کے تہواروں کو منائیں، ہم ان کی رسموں میں شریک ہوں، ہم ان کے بھجن گائیں، ہم ان کی نعتیں گائیں یا اور اس طرح کے کام کریں؟ کیا محبت یہ ہے؟ عزیزو یاد رکھنا، یہیں پر آ کے نا اس عورت نے مسیحی تعلیم کو بگاڑ دیا۔ لوگوں کے اندر ویسی عدم معرفت تھی، لوگ تو ویسی سچائیوں سے نا آشنا ہیں۔ تو ہوا کیا عزیزو، اس لیڈی نے مسیحی تعلیم کا غلط استعمال کیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب اس نے جان لیا نا کہ لوگوں کے پاس تو نالج ہے ہی نہیں، تو میں جو کروں گی نا وہ ہوتا جائے گا، آلریڈی اس نے اپنا ٹائٹل پروفیٹس کا ڈال لیا تھا، نبیہ بن چکی تھی، اور ہو بھی سکتا ہے اس نے کسی کے لیے نبوت کی ہو اور وہ پوری بھی ہو گئی ہو، تو تجب مت کریے کیونکہ شیطان کر سکتا ہے ایسا۔ عزیزو ہم یہ پڑھتے کہ اس نے عزیزو میل ملاپ کی اصل جو تعلیم ہے نا اسے غلط استعمال کیا، اور یہاں یہ نبیہ ایسی رفاقت اور میل جول کے کو جائز قرار دیتی ہے، اور یہ دلیل دیتی ہے کہ اس سے کلیسیا کا فائدہ ہوگا۔ کلیسیا کا فائدہ نہیں ہوا، ٹوٹل کلیسیا کا نقصان ہوا۔ اور آج میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ توبہ کر چکے ہو، آپ بپتسمہ لے چکے ہو، آپ پاک روح پا چکے ہو، اور آپ مسیح میں اپنی اصل زندگی کو جی رہے ہو، آپ سب جگہوں پر نہیں جا سکتے، آپ سب کچھ نہیں دیکھ سکتے، آپ سب کچھ سن نہیں سکتے، آپ سب کچھ کھا نہیں سکتے۔ عزیزو یاد رکھو، مسیحی جیون جو ہے وہ یاد رکھنا محدود جیون ہے، لیمیٹڈ چیز ہے، چیزوں میں جینے کا نام ہے، حد بندی میں ایک لیمٹ میں جینے کا نام ہے۔